Hi guys, welcome to all of you for a new online lesson. Bienvenue à tous pour un nouveau cours en ligne. Le cours d'aujourd'hui sera basé sur les déplacements, sera donc la suite d'une vidéo précédente bien évidemment. So today's lesson will be based upon footwork and it will be the second part of what we did like a few lessons ago. Alright, first let's greet and warm up. Mutsubidachi pour le salut. Ritsu. Ri. Onegaishimasu. Et on s'échauffe. Ok. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, achi, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, rok, I, at, u, chu. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, achi, ku, chu. E antai. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, achi, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, rok, I, at, u, chu. Hantai. Ich, ni, san, chi, go, rok, I, at, u, chu. One up, one down, et on croise devant le visage. Ich, ni, san, chi, go, rok, I, at, u, chu. Alright. Change directions. Hantai, changer direction. Ich, ni, san, chi, go, rok, I, at, u, et chu. Ok. Coude, ich, revenir, et ouvrir, revenir. Elbows, and open and turn your hands and back. Ich, ni, san, chi, go, rok, I, a, u, chu. Ich, ni, san, chi, go, rok, I, a, u, chu. Ok. Ich, ni, san, chi, go, rok, I, a, u, chu. Antai. Ich, ni, san, chi, go, rok, I, a, u, et chu. Ok. Ich, ni, san, chi, go, rok, I, a, u, chu. Ich, ni, san, chi, go, rok, I, a, u, et chu. Ok. Double, ich, ni. Ich, ni. Antai. 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 Ich, ni. Amen. Heitsukudachi. Ich, ni, san, chi, go, rok, I, a, u, chu. Antai. Ich, ni, san, chi, go, rok, I, a, u, chu. Amen. Okay. So today we will not be stretching right away. We're going to do it afterwards when we need it, just before doing our legs, before doing some kicks. Donc aujourd'hui, on ne va pas s'étirer maintenant au début du cours, mais on le fera un peu plus tard, juste avant de faire les coups de pied. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer notre échauffement en faisant les premiers déplacements.
So we will keep on warming up while doing the first part of footwork. So, we have done already 2 chains. On a déjà fait 2 choses. We did this, on a fait ça. Front stays in front, the front one stays in front. Ça on a déjà fait, hein? Puis avant on reste devant tout le temps. Ok? Second, deuxième, on a fait each knee, front to the side and the back came in front. Le pied avant sur le côté et l'autre passait devant. Ça on a fait. Now, today, it is going to be a little complicated. So there's going to be like one series and the whole kinds of Kihon will be based upon this. Donc aujourd'hui sera un peu plus compliqué et il va y avoir une série de déplacements, mais tous les Kihon vont être basés dessus. Vous verrez. Donc, aujourd'hui, now, step, turn. Ok? Pas, tourner. Ok? That's the first part. C'est la première partie. Each, tourner. Each, tourner. Each, tourner. Each, tourner. Ok? Second part. We have done this, on a fait ceci, front foot to the side, and the other comes in front. Front to the side, and the other comes in front. Alright? What we're going to do now, back foot to the side, and the other one gets behind. Back foot to the side, the other one gets behind. So I'm going back now. Donc, deuxième partie, on a fait le déplacement du pied avant, déplacement latéral, le pied avant devient le pied arrière, et l'autre passe devant. Pied avant passe derrière, et l'autre passe devant. Ça, on a fait. Aujourd'hui, on fera le contraire. Le pied arrière va être déplacé par là ou par là. You can choose the angle, each, and back. Back foot, et each, and back. Donc je recule tout le temps. Ok, on essaie. Les deux. Both of them. Each, any. Each, any. Arrière. Back foot. And turn. Arrière. Back foot. And turn. Ok, again, encore. So, c'est parti. Each knee. Each knee. Each knee. Some. Each. Each, any, et some, each, any, some, chi. Encore. Each, any, avancer, pivoter. Pied arrière et l'autre se déplace. Pied arrière et l'autre passe derrière. Again. Each and turn. Each and turn. Back foot and the other one gets behind. The back foot and the other one gets behind. Okay. Each. Any. Et ça. Each. And that. Each. Any, some, chi,
Keep your eyes at the target. Don't look around. Regardez toujours votre cible. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Last one, dernier. Ich, ni, san, chi. Yame, hantai. Each step, turn and backwards. Step, turn. Alright? Back foot, pied arrière. Each and back. Arrière. Each et derrière. Migi, hidari, ich, ni, san, chi, ich, ni, san, chi. Okay. Keep your guard close. Don't do this. Gardez vos bras près du corps. Ich, ni, san, chi. Ich, ni. Back foot and the other. Back foot and the other gets behind. And back. Midi to the front. Midi devant. Ich, tournez. Marchez, tournez. Pied arrière sur le côté, l'autre passe derrière. Pied arrière et l'autre passe derrière. Ich, ni. Et san, et chi, et ich, et ni, san, chi, et ich, et ni, san, chi, ich, ni, san, chi, ich, ni, san, chi. Yummy. Ok. Première chose, si vous n'avez pas encore compris ceci, rebobinez un petit peu et retravaillez-le quelques fois. Car tout ce qu'on va faire aujourd'hui sera basé sur ce déplacement. Donc c'est vraiment la base de ce qu'on va faire aujourd'hui. So if you don't really get it till now, just play back a little bit and rewind and do it again. Alright? Because if not, you will not be able to follow the rest of the lesson because everything we will do will be based upon this. So, I am here, je suis là. Last time we did, la dernière fois on a fait front foot, pied avant, to the side, and the other came in front. And we said that this one would be the indicator of the distance towards my partner. On a dit la dernière fois, en déplaçant le pied avant, que ce pied indiquait la distance par rapport à mon partenaire. Right? Now, maintenant, c'est le pied arrière que je vais déplacer, et c'est celui-là qui va indiquer la distance par rapport à mon adversaire. Ça veut dire que je peux déplacer le pied arrière latéralement et revenir. Ok? Je suis là.
aussi déplacer le pied arrière, légèrement vers l'avant, et tourner. Comme je peux aussi déplacer le pied arrière, un peu en absorbant, et reculer. Donc ma distance est calculée, la distance par rapport à mon adversaire, à cause ou grâce à mon pied arrière. C'est celui-ci qui décide. So this time it's my back foot, and here is my distance. My back foot that will indicate how far I will be from my partner. I can put my back foot to the front and change, and I will be at the same line. But I can also try to be at the same spot. Put my back foot to the side, same line, même ligne, and turn. Look where I'm now. And I can also, je peux aussi décider de déplacer, au lieu de déplacer latéralement, de reculer, d'absorber un petit peu, de déplacer vers l'arrière et passer là. Et regardez où mon pied avant se trouve maintenant par rapport à la première fois. So look the difference in distance I have. Alright, so it can be really important in comité work. Ça peut être très intéressant en travail comité. Et on voit certains déplacements aussi dans certains katas. Comme Shinto. Like in Shinto, there are the first ones we do, the turning parts. Okay. One more time, both sides, and then we start with some legs and stances. Deux fois encore, donc une fois chaque côté, et puis on rajoute des positions. Each, et ni. Arrière, et arrière, et tourne. Ok, hantai, migi. Each, turn. Any, turn. Back foot, and knee. Back foot, knee. Alright? That's it. First one. We will always use the same stances, so we will build up. On va construire toujours la même position. Ich, ni, shiko. Ich, neko. Here on the ground, talon au sol. Each. The other one gets behind. L'autre vient derrière. Sanshin. My sanshin is not like this, but like that. Mon sanshin est par là. Il n'est pas par là. Il est par là. Ok, pied arrière. Each. Kokutsu. Et on revient. Ichiko. Et neko. Sanshin. You get behind it. Ichikokutsu. Shiko. Neko. Sanshin. Ichikokutsu. Shikodachi, neko ashidachi. Sanshin, kokutsu. Eni, san, shi. Ichiko. Ni. Neko. Sanshin. Right is in front, droite est devant. Now left in front, gauche devant. Ich. Kokutsu.
ni, san, chi. Hips, hanches, ich, ni, san, chi, shiko, neko, sanshin, kokutsu. Two more, 2. Shiko, neko, sanshin, kokutsu. Shiko, ni, neko, sanshin, kokutsu. Yummy. Antai. Other side. Donc, don't make yourself big, make you small. Faites-vous plus petit, plutôt petit que grand. Pas large, mais mince. Ok. Shiko. Neko. Talon, heel. Front foot behind. Pied avant, passe derrière. Pied arrière. Et avant, passe derrière. Front goes behind. Kokutsu. Ok. Shiko. Neko. Behind. Behind. Shiko. Step and back. Step and back. Back foot and the other gets behind. Back foot and the other gets behind. And back. Pas et shiko. Pas et neko. Talon, pied arrière et l'autre passe derrière sanshin. Pied arrière et l'autre passe kokutsu. Ni. Et san. Et chi. Encore. Et ni. San. Chi. Kokutsu. Yeah. Always imagine your partner. Imaginez toujours le partenaire. Again. Shiko. Ni. San. Chi. Ni. San. Chi. Ni. San. Chi. Ni. San. Chi.
going to do the same. Just breathe. And we will put some defenses in it. Donc on va faire pareil, mais on va mettre quelques défenses. From now on, until we finish the technical part, the stances will be the same. We'll complicate certain things, but stances will basically be the same. À partir de maintenant jusqu'à la fin du cours, les positions vont rester pareilles. If you don't get them, you forget, you make too many mistakes, just rewind and do it again. Si vous faites trop d'erreurs, recommencez cette partie. Ok, defense. First one. Première défense. Yokobarai. Hidari. Ich. Shiko. Yokobarai. Ni. Neko. Otoshi. Ich. Sanshin, front foot goes back. Kote. Back foot. Ich. Kokutsu. Gedanbarai. Ich. Hikite. Ni. San. Chi. Ego. H. Ni. San. Chi. H. Ni. San. Chi. Yokobarai. Otoshi. Kote. Gedanbarai. Yokobarai. Ich otoshi. Kote. Gedan. Yokobarai. Otoshi. Kote. Gedan. Yokobarai. Otoshi. Kote. Gedan. Yokobarai. Otoshi. Kote. Gedan. H. Eni. San. Chi. H. Eni. San. Chi. H. Eni. San. Chi. H. Eni. San. Chi. Ich. Eni. San.
chi, ich, ni, san, chi, mais andai, l'autre côté, the other side. Donc, so, yokobarai, migi, ich, ni, shikorachi, hikite, yokobarai, ich, otoshi, ich, back foot, pied arrière, sanchin, côté, one fist, un point, each, back, hikite, geramai, and mi, each, ni, san, chi, H, any, san, chi, H, ni, san, chi, H, ni, san, chi, H, ni, san, chi, H, any, san, H, H, any, san, chi, H, any, san, chi, H, hikite, ni, otoshi, pied arrière, ich, arrière, ni, oups, gera, H, hikite, yokobarai, ich, otoshi, ni, côté, gera, H, any, san, chi, yummy. All right, respirez, breathe. It's good for the legs, right? All right, ich, ni, san, chi, go, ruk, ik, at, o, cho. Andai. Ich, ni, san, chi, go, ruk, ik, at, o, cho.
Okay, go. Ich, ni, san, chi, go, ruk, i, a, o, chou. Ok. Same. Tout à fait la même chose. Mais on rajoute une contre-attaque. Ok. Yokobarai. Kagitsu. D'accord? Otoshi. Counter-attack. Seikentsu. Ok. Sanshin. Uratsuki. No uppercut. Don't go up. Straight. Vers l'avant. Équité. Ok. Kokutsu. Move the back leg. H. Gyakutsuki. Alright? Zenkutsu Motodachi, according to your feeling. D'accord? Pour le dernier, on pivote Motodachi ou Zenkutsu. En fonction de comment vous vous sentez. Ok. Let's do this. Hidari. Ich, Yokobarai, Kage, Ni, Otoshi. Don't do this. Shoulder down. Ok. Back, arrière. Ich on the ground, back foot. Hand that hit, when it hits, blocks. La main qui a frappé bloque. Uratsuki. Side. Ich. Ni. Gyeko. And again. Yokobarai Kagitsuki. Ich. Otoshi. Gyeko. Ich, Sanshin kote, Uratsuki. Kokutsu, Gedan, Suki Gyakutsuki. Ich, Ni. Ich, Ni. Ich, Ni. Ich, Ni. Ich, Ni. San. Sorry. Aber. Ich. Hey. Alright, again. Yokobarai Kagitsuki. Ich. Otoshi. Ich. Sanshin kote. Ura. Kokutsu Gedan. Gyaku. And watch out for the balance. Let's do that again. Encore. Pour l'équilibre et pour moi. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi.
it slowly, but if possible, block counter. Ichi. Donc je vais le faire au ralenti pour que tout le monde puisse voir. Mais si vous connaissez, diminuer le temps de repos entre la défense et la contre-attaque. Ichi. Ok. Yokobarai. Et ichi. Otoshi. Ichi. Côté. Ichi. Gedan. Ichi. Yokobarai. Otoshi. Côté. Gedan. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Chi. 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 And yes. Right, breathe. Autre côté. Other side. We'll be still a while on these movements. Okay, next. Migi. Shikodachi Yokobarai Kagitsuki. Ich. Yokobarai Kage. Ich. Otoshi. Suki. Ich. Back foot and front goes behind. Ich. Ura. Ich. Back. Ich. Knee. Again. Yokobarai. Ich. Kage. Ich. Otoshi. Back. Et l'autre passe derrière. Uratsuki. N'allez pas trop loin, attention à la position. Pied arrière. Genan. Ich. Gyakon. Et attention. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi.
it's bad, just hit yourself. So you won't forget your mistakes. Okay. It's a joke. H. Ni. San. Chi. H. Ni. San. Chi. Kokutsu. Gyaku. Body straight. Corps bien droit. H. Ni. San. Chi. H. Ni. San. Chi. Si vous voulez vraiment rester en équilibre, ramenez un petit peu. Pull it back if you don't want to lose your balance. Alright, 4 more times. Ich. Ni. San. Chi. And back. Ich. Ni. San. Chi. H. Ni. San. Chi. H. Ni. San. Chi. Et go. Breathe. Respirez. H. Ni. San. Chi. Go. Ruk. Et. Up. Au. Chou. Ok. Alors, partie suivante. Défense uniquement. Mais on va travailler main ouverte. Ça veut dire Shikodachi, Kosauke, Shudan. Ok, Neko Ashidachi. Open hand, Urauke. Ok. Then, third one. Sanshi, Haito Kakete. One time. Alright, open hand here. Not here. Main ouverte ici. Each. Alright. And then, Kokutsudachi, shote, and the hand like this. Et la main comme ceci. Shote. Not like this. Comme ceci. Like this. Okay? Let's try this. Before that, just touch the ground. Ich, ni, san, chi, go, ru, I, at, o, cho. Okay? And ich, ni, san, chi, go, ru, I, at, o, cho. I'm tired. Come on. Ich, ni, san, chi, go, ru, I, at, o, cho. Okay. In the end, you will see where I'm working to, into what direction I'm working. À la fin, vous allez comprendre dans quelle direction j'essaie de travailler. Ok.
Moto daichi. Ich. Turn. Same hand as front leg. In front. Ich. Shuna. Ich. Ni. San. Okay. Down. Ich. San, shin. Ich. So it's like blocking, grabbing. It's in one movement. Okay. Back foot. Ich. Knee. Okay. Again. Ich. Knee. San. Chi. So, Shikodachi, we know that. Le Shiko, on connaît. Ichikosa. Ni. Ura. Open hand, hikite. Main ouverte, hikite. Ich. Block grab. Hand like this, not like this. Ich. Shote. And. Regardez quel côté au-dessus, le point de side up. Ok. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. Sorry, here. Ich. Ni. Kosa. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Sanshin, attention, watch out for the stance. Ich. Eight. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Last, dernière. Ich. Ni. San. Chi. Et amène. L'autre côté, the other side. So, donc, ici, ich, ni, shiko, ich, ni, san, ura, hikite, open, talon, heel, ich, ni, san,
Each knee. Thumb. Chi. H. Knee. Thumb. Chi. And back. H. Knee. Thumb. Chi. H. Knee. Thumb. Chi. H. Knee. Thumb. Chi. Cosa. H. Ura. H. Grab. E kokutsui shote. Cosa. E ura. H. Attrape. H. Shote. Cosa. Ura. H. Eini. H. Eini. Thumb. Chi. H. Knee. Thumb. Chi. Cosa. H. Knee. Thumb. Chi. H. Knee. Thumb. Chi. Ego. All right. Breathe. Respirez. Ich. Ni. Thumb. Chi. Go. Ruk. I. Al. O. Chou. Ok. Non. Maintenant. Il nous reste la dernière série technique. The last technical part. So now the level is going up. Technical level. Alright? So, which means that if you cannot follow, if you don't really know what to do, don't do the counterattacks. Stay in the defenses. And next time, when you get them right, you put something in there, you know, kind of a counterattack. Alors, maintenant, on va faire les contre-attaques. C'est la dernière série technique, avant de passer au travail un peu plus souple. Maintenant, si vous n'arrivez pas à suivre jusque-là, n'essayez pas de faire la suite. D'accord? Ça sert à rien. Restez alors dans les défenses. Retravaillez-les une fois que vous les connaissez bien, ben vous faites la dernière partie. Alright. So, we are going to do
parts of kata. D'accord? On fera des parties de kata à chaque fois. Donc tout ce qu'on a fait en fait, main ouverte, c'est une préparation au travail kata. What we did here is like a preparation for kata. Okay, first one. The kosa. Show it like that. Shotobarai, Nukite, Kagetsuki, open hand. Alright? Normally, alright, think about Shinto. Pensez au kata Shinto. D'accord? Here we do everything open hand now. Main ouverte. Mais c'est le même principe. Same principle as Shinto. Second part. Many kata. Think about Kurumfa for example or others. Neko. Different schools, styles. Alright, Shitokai. Like this. And then there is a difference in between. Donc la version Shitokai est comme ceci, pas comme ça. Même si les écoles qui font comme ça, qui travaillent comme ça, nous on devrait être comme ça. There is a difference in between Mawashi Uke for championships and Mawashi Uke, the technical Mawashi Uke and Shitoyu Korabe Shitokai. Which is. Donc il y a une différence entre le Mawashi Uke technique qu'on fait quand on fait un travail technique Shitokai, Shitoryu, et le Mawashi Uke qu'on fait pour les championnats. So for example, normally it's immediately. Championships, alright? Directly, championships. Okay? You come back. So last time when Shokosato Sensei, Iwata Sensei, and Tansei Sensei were in Belgium, we did like with the high level group, we did like a few hundreds of Mawashi Uke with Shokosato Sensei until everyone just got it that it was immediately. And if you've done some championships, you used to go back. Alright, in reality, you go to the front immediately. You're not going back, getting kicked, or struck before attacking. Donc, dernier stage qu'on a travaillé avec Shokosato Sensei quand il est venu en Belgique avec Iwata Sensei et Tanzade Sensei. Dans le groupe des hauts gradés, on a vraiment mis l'accent sur on a fait quelques centaines de Mawashi Uke jusqu'au moment où tout le monde comprenait bien que c'était direct. Et pas un notch. If you're a competitor, do as you used to do. If in your dojo you come here, you just do it. Alright? For my students, no. D'accord? Donc, si vous êtes compétiteur, continuez à travailler comme vous l'avez fait avant. Si vous êtes d'un autre groupe, une autre école Shitoryu, et vous venez comme ça, faites comme votre sensei vous le demande. Par contre, nos élèves, immédiatement, and not like this. Pas comme ceci. Okay, we had time to breathe. There's only 10 each side. So, each. Kosa. Ish. Ni. San. Think Shinto. Pensez Shinto, but open hand. Main ouverte. Each. Alright, back foot. Each. I didn't explain this one. Je ne l'ai pas expliqué. Each. Seinshin. Imagine Shikorachi. Alright, Seinshin, Suparimpe. Each. And I didn't explain
explain this one, je vais pas expliquer celui-ci non plus. Ich, ura, motodachi, shutochi. Sepai. Alright? Shinto, mawashi uke from different kata, part of Seinshin or Separinpei, and the part of Sepai. But with the footwork. Ok, encore, en français. Ich, kosa. Ich, tourner sur les poignets. Shtobarai. Ich. Pensez kata Shinto, mais main ouverte. Ich, ni, sans revenir vers le corps. Pied arrière, comme Seinshin ou Suparinpei. Ich, et ich, comme Sepai. Ich, ni, motodachi, Sepai. Ok. Ich, ni, ich, ich, ich. So take your time here. Prenez votre temps. Ich, Eni, ich, ich, kosa. Ich, ni, ich, 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 ni, san. Ich, ich, ni, ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, So you see, I do it myself, right? But train it, if you have to adapt it, train it. Donc moi aussi, je reviens, ok, essayons de le faire. Quand on ne réfléchit pas, on oublie. On travaille toujours comment s'est entraîné le plus. You always do, you perform the way you train most of the time. 4. Ich, ni, san, ji, ich,
ni, ich, san, chi, ich, ni, ni, ni. Yeah. L'autre côté, the other side. Yes, 10 more. Encore 10. Tout de suite. Immediately. D'accord? Après, on respire un petit peu si nécessaire. Migi. Ich. Cosa. Ich. Ni. Ich. Ni. Back foot. Pied arrière. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Nine more, encore 9. Ich. Ni. San. Ura. Mała szybkie. Ich. Senshin. Sepai. Important to work both sides. Faut travailler les deux côtés. H. Ni san. H. H. Ni. H. Ni. H. Ni. H. 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 Ni. San. Chi. H. Ni. San. H. I. H. Ni. San. Chi. H. Ni. San. Chi. Ich. I. Ni. San. Chi. Dernier, last one. Ich. Ni. San. Ich. Ich. Hey.
Ich, ni, sa. Yame. Yasme. Ok. Breathe. On respire. Alors, ici, on va s'étirer un petit peu. Ça vous fera un petit break. Et puis, il nous reste deux séries et demie. So we'll do some stretching now, which will give you kind of a break. And then we'll do like 2.5 more series. Okay? So, one with Tsukis, one with Keris. Donc une série Tsuki, une série Keri. Ok? Stretching. Je suis le miroir, I am the mirror. Hidari for you, Hidari pour vous. Zei kutsu. Ich, ni, san, chi, go, ru, sich, at, o, chu. Bol du pied. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, at, o, chu. Hi, talon. Ich, ni, san, chi, go, ru, sich, at, o, chu. Bol du pied. Ball of the foot. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, at, o, chu. La main, hand, foot on the ground, knee up, and turn and push. Ich, ni, san, chi, go, ru, sich, at, o, chu. Derrière, backwards. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, at, o, chu. Ok. Kids. Hantai. Zenkutsu Daichi. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, at, o, chu. Bol du pied, ball of the foot. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, at, o, chu. Hands, les mains. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, at, o, chu. Back. On revient. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, at, o, chu. Main, foot, knee up, soulevez le genou, pivotez, poussez. Turn your body and push your knee far away from you. Ni, san, chi, go, ru, i, at, o, chu. Derrière, backwards. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, at, o, chu. All right. C'est là. Et café. Shikolachi. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, at, o, chu. Backwards. Reculez. Ich, ni, san, chi, go, ru, i, at, o, chu. Cœur bien droit. Body up. Ich, ni, san,
chi, go, rok, et, a, o, chou. Ok. Sokuto. Ich, ni, san, chi, go, ruk, in, a, o, chou. Tal, hi. Ich, ni, san, chi, go, ruk, in, a, o, chou. Back. En taille, sokuto. Ich, ni, san, chi, go, rok, i, a, o, chou. Talon, heel. Ich, ni, san, chi, go, rok, i, a, o, chou. And back. Pivoter, turn, ich, ni, san, chi, go. Ok, on écarte, open up. Try to catch your breath. Donc, retrouvez votre respiration. Ich, ni, san, chi, go, rok, in, a, o, chou. Hidden, ich, ni, san, chi, go, rok, in, a, o, chou. Devant, front, ich, ni, san, chi, go, rok, in, a, o, chou. En taille, ich, ni, san, chi, go, rok, in, a, o, chou. Devant, front, ich, ni, san, chi, go, rok, in, a, o, chou. Ok. Ich, ni, san. Let the pressure go away. Go, rok, sich, ach, o, chou. Kids. All right, two more. Encore deux. Ich, ni, san, chi, go, rok, in, a, o, chou. Fist, point. Ich, ni, san, chi, go, rok, in, a, o, chou. Main ouverte, open hands. Ich, ni, san, chi, go, rok, in, a, o, chou. And up. Last one. Hidari, so in the mirror, so that side. Hidari. Ich, ni, san, chi, go, rok, in, a, o, chou. This one is important for the next. Ich, ni, san, chi, go, rok, in, a, o, chou. Okay, so basically what are we going to do? 80 Gyakutsuki with knee on the ground, 80 Gyaku avec le genou au sol,
40 mawashi, 40 ura mawashi. 40 mawashi, 40 ura mawashi. That's it. Un push-up, c'est long. Ok? Donc c'est la fin du cours, presque. Tout ça, et puis pompe, abdos, flexion. Okay, let's just get back into the rhythm of the exercise. That's what we're doing. Qu'est-ce qu'on était occupé à faire? On fait quelques fois simplement pour retrouver le rythme et les déplacements. Donc, premier, ich, ni, pied arrière, ich, ni, again, no, hantai, mi is the other one, ich, ni, ich, ni, hantai, ich, ni, san, chi, hantai, ich, ni, san, chi, hantai. Try to remember this because everything will be based upon it. Ich, ni, san, chi, hantai. Ich, ni, san, chi, hantai. Ich, ni, san, chi, hantai. Retenez ceci, tout ce qu'on fera sera basé dessus. Ich, ni, san, chi. Last one, hantai. Ich, ni, san, chi. Hantai, dernier. Ich, ni, san, chi. Okay? Same thing. And every time, gyakutsuki, nagashiuke. Knee on the ground. Genou arrière au sol. Back knee on the ground. We're going to do it slow. I'm going to do it slowly, especially in the beginning. But if you know what you do, man, 80. That's all. Donc, ici, je vais le faire au ralenti, au début en tout cas, mais vous pouvez y aller plus fort possible. Il y en a 80. On y va. Ich, nagashi, ich. Eni, nagashi, gyaku. Pied arrière, ich. Eni. Et on revient. Et on change. Hantai. Immediately, tout de suite. Ich. Eni. Ich. Eni. Hantai. That's one. 8 done. With the fait. Go. Ich, ni, san, chi, hantai. Ich, ni, san, chi, hantai. That's 2. Ich, ni, san, nagashi, chi,
2 3 4反対1 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 2 3 4反対4逆1 2 3 4反対1 2 3 4反対1 2 3 4反対1 2 3 4反対2 2 1 2 3 4反対1 2 3 4 last dernière 1 2 3 4反対1 2 3 4反対 Good Respirez Breathe Just some ticks Plus que les coups 2 3 4 5 6 1 8 5 2 1 2 3 4 5 6 1 8 oh 2 devant 1 2 3 4 5 6 1 8 oh 2 ok 1 2 3 4 5 6 1 8 oh 2反対1 2 3 4 5 6 1 8 oh 2 alright breathe last time dernière fois
6, 8, 10. Good! Donc, Kelly voisin. Coup de pied. Relax. Pour commencer, relax. So calm and relax to start. Hands only for the moment. Okay? Ich, ni, nagashi. Alright? Ich, ni, kote. Okay? Ich, nagashi. Ich, kote. Hantai. Nagashi kote, nagashi kote. Nagashi. Ich, nagashi. Kote. Ich. Other hand. Nagashi. Kote. Alright? Again, you will understand afterwards why those hands. Nagashi kote, nagashi kote. And you will also understand why I go far and I don't stay here with my hand. Okay. Ich, nagashi. Kote. Nagashi, other hand. Kote, other hand. Positions, footwork is the same. Hantai. Nagashi. Ich. L'autre main. Kote. Nagashi. Kote. Two more. Encore deux. Nagashi. Ich. Kote. Nagashi. Kote. Hantai. Nagashi. Kote. Nagashi. Kote. Last one, dernière. Nagashi. Kote. Nagashi. Kote. Hantai. Nagashi. Kote. Nagashi. Kote. Alright. Nagashi is followed by Mawashi Geri. Kote is followed by Ura Mawashi Geri. Try to imagine the attacks of your partner. Donc, imaginez les attaques de l'adversaire. Mawashi sera suivi de Nagashi sera suivi de Mawashi. Nagashi. Strike. So, you guys are striking me. Vous m'attaquez. Nagashi. Boom. Vous m'attaquez. You're attacking me. Kote. Ura. Alright? Let's do this. Last one for today. And then there's a little breathing and just mind work. Après, il n'y a que la tête qui travaillera et la respiration. Ok. Nagashi Mawashi. Ich. Boom. Kote Ura. Ich. Puis arrière. Nagashi Mawashi. Kote Ura. Ok? Hantai. Nagashi Mawashi. Ich. Boom. Alright. Kote Ura. Ich. Nagashi Mawashi. Kote Ura. Hantai. Ich. Nagashi Mawashi. Kote
裏流し回し固定裏反対流し回し固定裏流し回し固定裏反対流し回し固定裏流し回し固定裏反対流し回し固定裏流し回し固定裏反対流し回し固定裏流し回し固定裏反対回し裏流し裏反対流し回し固定裏流し回し固定裏流し回し固定裏流し回し固定裏反対回し裏回し裏反対流し回し固定裏回し固定裏やめる breathe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok 3 more ready Shikorachi open alright 左手前2反対反対流し回し裏こっち回し流し裏反対流し回し裏こっち回しこっち反対ですdernier反対1 2
San, chi, gu, ruk, i, at, o, cho. All right, now that you're tired, everything we did, the previous lessons, tout ce qu'on a fait les cours précédents, uniquement les pieds, just legs only, motodachi, hidari, premier déplacement, first series of footwork, each, knee, front, each, and the other one behind, and each. Okay, change, changer. Each, knee, right in front, each, and knee, right in front. Untie. Second one we've done. Each, knee, front foot, and the other one in front. Puis avant, et l'autre passe devant. Allez, changez. Each, knee. Puis avant, et l'autre passe. Puis avant sur le côté, the other one goes in front. Untie. Today, aujourd'hui. Each, knee. Puis arrière, open. Each, ouvrir. Alright? Again, encore. Hidari, 1, 2, 3. Migi, 1, 2, 3. Donc, Hidari, 1, 2, 3, Migi, 1, 2, 3. Ok. Ah, on n'est pas fatigué. Ici. Each, knee, san, chi. Each, knee, san, chi. Each, knee, san, chi. Hantai. Each, knee, san, ichi. Each, knee, san, chi. Each, knee, san, chi. Hantai. Now, I guess we are ready for the last part of the course. La dernière partie du cours, last part, push-ups, abs, and squats. We know it, we're not going to talk about it too much. Donc, dernière partie, on va pas en discuter. 50, 50, 50. Dry. Alright. Each, knee, san, chi, go, ro, e, a, o, chu, e, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, négatif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, each, knee, san, chi, go, ro, e, a, o, chu. Untie. Should I wait, or if I don't know if I'm going too fast or not? So if not, give it time to finish. Done. Okay. Abs. Abdos. Pieds joints, jambes tendues. Legs extended, feet together. Each, knee, san, chi, grab the belt, go, o, chu, each, knee, san, chi, go,
San, Chi, Gu, Ru, I, A, O, Chu, I, Ni, San, Chi, Gu, Ru, I, A, O, Chu, I, Ni, San, Chi, Gu, Ru, I, A, O, Chu. Yummy. Kids. Hop. Hop. Heichoku dachi. Mutsubi dachi. Heiko dachi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, お、ちょ、1、2、3、4、5、6、1、あ、お、ちょ、1、2、3、4、5、6、1、あ、お、ちょ、1、2、3、4、5、6、1、あ、お、ちょ、1、2、3、4、5、6、1, ah, oh, chou. 50. Okay, this concludes today's footwork lesson. Donc ici on termine notre cours sur les déplacements d'aujourd'hui. Bientôt un nouveau cours sortira. So soon another lesson will be published. First, let's greet. Salut. Dress up, habillez-vous. Always greet. Saluez toujours. Mutsudachi. Richi. Prêt. Arigatou gozaimashita. Merci beaucoup. Thank you all. See you next time. À la prochaine. Bye bye.